औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-मोमिनून चैप्टर में 23 आयत नंबर 99 टू 104। यहाँ तक कि जब इनमें से किसी पर मौत आती है तो वो कहता है कि ऐ मेरे रब मुझको वापस भेज दे ताकि जिसको मैं छोड़ आया हूँ इसमें कुछ नेकी कमाऊँ। हरगिज़ नहीं, ये एक बात है कि वही वो कहता है, और इनके आगे एक पर्दा है इस दिन तक के लिए जबकि वो उठाए जाएंगे। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो फिर उनके दरमियान ना कोई रिश्ता रहेगा और ना कोई किसी को पूछेगा। बस जिनके पल्ले भारी होंगे वही लोग कामयाब होंगे, और जिनके पल्ले हल्के होंगे तो यही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाला। वो जहन्नम में हमेशा रहेंगे, उनके चेहरों को आग झुलस देगी और वो इसमें बदशक्ल हो रहे होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया में इंसान को भेजा है आखिरत की तैयारी के लिए। मरने के बाद असल ज़िंदगी है, उसकी तैयारी के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया के अंदर बहुत कम मक़दार की वक्त दे के अल्लाह ने यहाँ पर भेजा है। मौत तो आनी है, तो जैसे ही मौत आती है उसका जो वक्त ख़त्म हो जाता है। इंसान जब तक दुनिया के अंदर रहता है वो समझता है कि यही दुनिया सब कुछ है, और वो इस दुनिया के मज़े में आके आखिरत को भुला देता है। जैसे ही मौत आती है तो उसको समझ में आती है कि मेरा वक्त ख़त्म हो गया है। जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया के अंदर मुझे भेजा था एक्चुअल काम ही मैंने नहीं किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो गुजारिश करता है कि अल्लाह तो मुझे वापस भेज दे ताकि मैं जो छोड़ आया हूँ कुछ नेकी के काम कर लूँ। यानी अल्लाह उसको पूरी ज़िंदगी देता है मोहल्लत, उसके बावजूद भी वो आखिरत को भूल के रहता है। मगर जैसे ही उसको मौत आ जाती है और उसकी असल आँख खुल जाती है और वो आखिरत को देख लेता है, वो कहता है कि अल्लाह मुझे फिर से वापस भेज दे इस दुनिया के अंदर ताकि कुछ नेकी कमा लूँ। अल्लाह फरमाता है हरगिज़ नहीं, ये एक बात है वो वही कहता है। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह का एक उसूल है कि अल्लाह एक मर्तबा कर किसी को मौत दे दिया, दुनिया से उठा लिया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर कभी उसको दुनिया के अंदर वापस नहीं भेजेगा। और अल्लाह फरमाता है कि अगर वो भेज भी देता है तो ये सारे अमल फिर वैसे ही करेगा जैसा वो पहले करता था। ये सिर्फ उसकी बातें हैं। वो जो कहता है, अल्लाह इतनी मोहल्लत देता है, किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 40 साल, किसी को 100 साल अल्लाह सुब्हानहू व तआला देता है, मोहल्लत देता है। मगर इंसान को पूरी ज़िंदगी कितने भी साल दे दो, जैसे इंसान है वैसे ही रहता है, जितना अमल है उतना ही वो करता है। अल्लाह आगे फरमाता है और उनके आगे एक पर्दा है इस दिन के तक के लिए जबकि वो उठाए जाएंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया के और उसके दरमियान एक पर्दा डाल देगा और उसको आखिरत तक जो है छोड़ देगा। वो फिर दुनिया में वापस नहीं जा सकता और सूर फूंके तक का वेट उसको करना पड़ेगा, आखिरत के दिन तक का उसको वेट करना पड़ेगा। फिर अल्लाह फरमाता है तो फिर उनके दरमियान ना कोई रिश्ता रहेगा, ना कोई किसी को पूछेगा, कोई किसी को पूछेगा। आज देखिए हमारे, अगर आप देखोगे कि दादा के जो वालिद साहब हैं, दादी के अम्मी हैं, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, बहुत कम रिश्ता, हर आदमी जो है उसको रिकॉल करे। कितने लोग हमारे दादा के जो वालिद साहब हैं उनका नाम जानते हैं, या नानी के जो वालिदा हैं उनका नाम जानते हैं, पता नहीं, या उनके अम्मी के अम्मी के अम्मी का नाम भी नहीं पता। यानी एक मर्तबा मर गए, कुछ दिन की थोड़ी सी रोना धोना है, उसके बाद इंसान उनको धीरे धीरे भूलना शुरू कर देता है। और मरने के बाद जब अल्लाह सुब्हानहू उठाता है तब क़यामत के दिन तो हर कोई भी रिश्तेदार किसी को पूछेगा भी नहीं, हालांकि पहचानेगा मगर कोई किसी को नहीं पूछेगा। बस जिनके पल्ले भारी होंगे वही लोग कामयाब होंगे,
اور جن کے پلے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ترازو سے ان کو تولے گا۔ جن کے اعمال اچھے ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ نیکی کی ہیں، تو ان کے پلڑے اگر اچھے ہیں، بھاری ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو ہے کامیاب کر دے گا اور جو ہے جنت میں ڈال دے گا۔ اور جن کے اعمال برے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو بالکل گھاٹے میں ہیں اور وہ جہنم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلنے کے لیے چھوڑ دے گا۔ اب یہ جو ہے ترازو کے تولنے کے وقت میں بھی کئی رشتہ دار ایک دوسرے کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے کہ تھوڑی سی نیکی آپ مجھے دے دو، مجھے تھوڑا سا کم پڑ رہا ہے، مجھے تھوڑا سا کم پڑ رہا ہے، تھوڑی مقدار میں مل جائے تو شاید میں جنت کو چلے جاؤں۔ مگر ہر آدمی اپنے خود ماں اپنے بیٹے کو دے کے بھاگے گی، اس وجہ سے بھاگے گی کہ آج یہ مجھے تھوڑا سا نیکی وغیرہ لے لے گا، تو بیٹا جو ہے اپنے باپ سے دے کے بھاگے گا۔ یہ سارا جو سچویشن ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ امیجنیشن کر سکتے ہیں کتنا مشکل جو ہے عمل ہے کہ رشتہ دار ہر حالت میں رشتہ دار ساتھ دیتے ہیں، مگر آخرت کے اندر جو رشتہ دار بھی ساتھ نہ دیا تو سوچ کے دیکھیے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو دنیا کے اندر بھی ساتھ دیتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی ساتھ دیتا ہے۔ اسی اللہ کے ساتھ اگر کسی نے شرک کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے آخرت کے اندر کبھی ساتھ نہیں دے گا، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا اور ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ اور جن لوگوں کو آگ میں ڈال دیا گیا تو ان کے جو چہرے ہیں اس کو آگ جو ہے لگے گی اور وہ بد شکل ہو کر رہیں گے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ایک چھوٹا سا نقشہ جو ہے آخرت کا اس قرآن کی آیت کے اندر جو ہے پیش کرتا ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی بھی ہم جو ہے اس آڈیو کو سن رہے ہیں، ہم ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کر لیں، ابھی بھی وقت ہے کہ نیکی کما لیں۔ جیسے ہی موت آئے گی سارا وقت ختم ہو جائے گا۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک اللہ دنیا کے اندر ہمیں رکھتا ہے، نیک صالح صادق بنا کے نیکی کا کام کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب موت آئے تو بہترین موت آئے اور جو ہے خاتمہ بالخیر کرے، اور جو ہے ہمارے زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو ہے ورد ہو۔ السلام علیکم۔